mangai tu pek kan ni ve don lo em ni ziak tu te te ran thlei he thon thu hi teen love story kan tiang chi khani kanote kangai le tuk che thla pui po ka en le to ania zanin chu kamut ma pha ve don ani hi ma se riang devin class 10 result chu nu khan aizol lama zir zoma commerce lak katum khania ma se kanu in kan khua zir zom turin min titlata phurlo tak chungin arts kalata khania school kan tran chu ka hlim mol lo school nuam ti na po ka nei lo omila chuan aizola school min kalsan dai don le ngal ani bera om lo chuan kamal ve don masin class 10 ka classmate thin ten tamboka mithal ka hriat lo chu pathum chi an oma azia vio lekha kan han zir tran chu ka zirlaya rilru ka pe thei hlol lo kanu nen la kanin hau ngun pha vio ma se high school atanga ka du em voi tambe seina min siama min tina tu mal so mangei kha ania tel veni chuan ka hlim thei zel kar khataliam le meu chuan karin lo lam dai class 10 na ka thian then khat te chuan thian hlui te nen anin mukhom le a kanin pe kha thin khop mai class 9 kan kal lai khan mal so manen kaloin biak ve thina wang khan sindi te ho in min huat pha khania tuna la class khata kan lom ho zui ka thian te nen po kanin hlat tul sindi te nen anin kom wang vekani anthu sei du dan la ngai thla kanuam lo thei si school kan thlen na po alarei lo sindi te thian ho po an lo thleng chia boka kom na lama ron phein ka ma andinga sindi chuan kim tinge mal so ma hi ti boirenga ama point kim message ka reply pe lo ti kha atia amak chu ka ti ve thot mal so manen kanin be tha sia ka message la reply lo ani ngai si lo checker kan khel lai ti hian ruati ten min soi sel lo le min shok waka a hreom du angreng ruati class 10 ka classmate ania sindi thian nu ani bok ke mi chelu lul do theina ta chamve takle tlom du ngai mi lo thin hian ka chang thei der lo ril ru no le na ma tak kani na lo langin ka trap ringot ka thut pui te pani chun bo dai zel ka bul chia thu ka thian tha lzt chuan ka trap lai min ron mua ka bula lo kalin na thua min ko pa hian kim tinge nai ne mi min ti hlau thong ania ati po chu ka shereng chan chu soi lo ka tra chuak tul in nit fap chungin lz omi ka ngai le tuk ka ti chuak thei ram mal ngoi hian kein ria a omi chu se midang point min trong khum reng bik lawang mule kan pani chau poin kan lim thin vio sin voini mal soma birthday ania status a po lubuk happy birthday ti ngatin ka manga message point ka wis boka lom thu te po min sil ve bok tlailama ominu le pa anniversary lomin cho kan ea zana lzetinen kan riak ngala kan hlim tlang hle mutpa in hun kal to kan soivel mai maya mal so ma mu lai thut thlenga tanga ka tlak te kem lai midang kan ti thai te thingpui kan lum ho lai te class ka mu hil mal so man dam lo chunga min tlai war pui te ka soi chuaka achangin kan nuya achangin kan traple lek zel keini pathumi high school atanga income tran chau ma ni ila kanin po in kan hlim tlang thei hle kanom khom chuan lam zai lem chan ringot kan buai pui thin elsetingat phei chu class 10 kan zirlai school week lai lam kan zir hona tanga income tran chau kan nia elzeti ai chuan ominen kanin kom tam zo ka wangin ngai po ka ngai hle bok bot exam don po in kan maths teacher kan ria chila thil ho deuh kan dream na sat thei zia kha ai zolamin chuksan ni phei kha chuan school kal ka phur lo zia kha kamuta off ni leng ani bermai school po thakhat zet zo chukan kal ve to a lutir ngot ai chuan school po nuam ka ti sot view to e fitenen kanin kom deuh bera school week kan nei na tura kanin buat sai na sa hle le khai ro kan zir tlem hle thung red house le blue house sa kanin thena red house sa ka oma
efite ho po ret hausa tho kan ritual hi ni ringot keini ho in kom kho mi chukan har hlom ema nui kan he tlang hle bok in fiam na lam kan tui tlang boka kan ri sel thalom bok nen kan in fiam be to chuan midangin min en thup zel mal som nen po house khata kan oma kahlim ruveng veng theinia mal som hi fit nga le inchi sari ania sangni pania piang ania arwal puya chuan apa ngai ve viau asa thave angrenga rialam apol de uzok ma afelin kom anuam em boka ama du tu po adu velo ni po in a bechengai lo le khathiam theilu tuk ni lo ma se english athiam hle thung week kan tran tir chuan ka thian te bul ain senior te bula kom tam zo ka kan senior pakhat nen hian kan veng ain ang bok nen ka kom thei hlom phian an thian hawa mi pa anom ve nual boka komla anuam hlom em mai bok si house thil poimo ti in zana kan chuak jing viawa vur kan siam zanin kan senior zinga mi pakhat rp hi chelo ka ti ve ringot ama afelin alai ma ema thutna min pek te chuan ka hlim ru veng veng theinia kabula aron la thuzuya kamur sengin ka ria kha zan ka chu ka theingil to ngai lawang rp ka du tran na khani miawlom senior ho bula hlir kom boka biak po kanin betam sot hle week chung chunuam ka ti viawa sport lam kalau ti theireu phian bok nen volleyball kan ben thei chuan rp ni kep ka manga ka khel that pha mai ba ka kan la chak zui bok nen nuam ve tak chu ni fila kan online ru asur waka efi ho chuan ru doin anin fiam reng tho kim local vero anti po chu ka shreng ma se pavilion ka pia thu hi ka kalsan phal teu lo rp ani miawlom ni dang ni se ka tel ve nge yang ru do te zong nuam ka ti ve chiang e mai asir lama ka thua ru la ju sur na sa tel boxi min the hu do vek to rp lokalin min ko a amak ve ngot mai engtiom tur nge po ka sathiam lo ka lim boxi theini se zuan vakania ka chak ka thin phuri dot chu se hial mai thei ru la chu sur rei lo si nileng po in sur se ka poiti lo te reng nen ka du ai na han ma shet huis ka thu ni si lo tin ni mei che ho hai jam zuan lain ru ami senga hey ma ni chaw ni hlepan khum ngai lo phakar lutuk ti tu chu rp a ani room de famel chung hian oi i cheve ni chu kan ti ve nge ya kabula kong dom mewina dinga adik tak chuan abula kom hian ka jam rutat zel closing function kan man chuan rp chu chelo nge mai ma se mal soma alatluk chuang lo debate na ka thu soilai te chuan rp alo auring thei kher maya mal soma po akhive suk thelom le ka thu soi thave boka thomaring ham kher mai individuala kalang venuala major games ala kalang sarview bok nen kan house kan la champion zui nuam ve tak chuni tlaya senior ho bula tho choka ya rp nen in ma chon zong in kan thua kalai ve lek theinia athak ngam lo lutuk te chu alom omlet ling jok tuyawa in thul kanui chuak hoka midang ho po chun lo khive tho tho rp hi avan pa tak ti soi tur chuani lo tueni ka ti nai ro ani chuang lo mal soma aina niam zoka te chhelu tuk chuni bik lo azai pe boka athiam phian afelin kom anuam em bok school po kan kalpa ngai le to a rp hian min fiam pe ema ka mai ron tuai chang te hian ruat pui ka ti le vak zela min nui suka akal le ngal dai zel ma se ka hlimpui thin viau mal somanen po thian ang takin kanin beve to a kapia chia thua kanin bengun viau rp kha ka du thu le tar thonin ka shila ma se bialnu ka nei tin min changa anua phei chuan biak po kanin bengai to lo mu tam le biak tam na churel ruwa alian zok lo thei lo mal soma hian min du lo ti ka hriat na rei to ma se
min be chengai lo shim shim hei wang tak hian ka du pha reng ani phone call po in kanin be zeu zewa ma se kanin be khat khop mai WhatsApp ai ro kanin be all lowa mal soman ka minga min ko masak ber truma ka lim zia kha chan po ka chang mu mal theilo kanui liam vel mai khania first term exam kan zowa omi po alo ho chowa ka ngai to boka ka leng phei ngala an in ka thlen ma ha atangin om khoi ka thil tur ka tilong longa ka ti dan ve rengania pon atangin kaw ma support thin chocolate min lo hon chuni in kalom zia kha alo len lo po in ka leng phei reng zel school po kan kalpa ngai le to a school thul i ka she thin boka kal lo ka nei ngai mang lo achan po mal soma school akal regular thin em wangani school nuam ka ti pha chan po mal soma vek class a engtik lai po in ka mu thei ti mai turani ka pi achia athumia walom le ka thiam thei te chiam kanilova ma se ka ti chiat theina em english subject hi har ka ti view line mizoero nuam ka ti le hle si ka thiam ve bok emani mizo class a kan teacher hian mal somanen mindem fiam thina midang ho point mal soma ka du ti an hre ve vek boka an thom ring thin view nuam po ka ti pha hle bok kum to picnic na turin SU kanin lo jing hlea lekha po kan zir tle mangreng picnic na elzetinen lam turin min ruata kan zir ngor ve view hun ol kan nei tle mai po a class 10 a khachuan omitenen kan lam khania tuna ero aom velo kan ngai thin view kan zir tamlo ang ain kan thiam chaka picnic a hnai tel tela ka phur lo tul ka thian tenen kanin kar chato hle bok e fita tak ngial point min bengai to lo sindi te hola chuan an motor chuan tumna ka chuan ve an hlau ema ka thian kom thin ho elzeti te dini te ho po an chuan na chuang turin an som veka ril ru na du angreng principal thu puana wang chuan ka thin rim khermai assembly na in class a hian mani homework po ti peilowa poisa pe midang ti tir thinin oma aza thla khop mai ti in na soya mani loka parents meet an nei na kanuin kan fa te poisa nei dan hi kan hriat pui mo hlea ka fanu po high school kal line midang homework ka ti sakwanga poisa don te nei thin ti in na soi khania kanu soidan ki le principal soidan ki ain ang lo lutuk kha ka thin rim tak zet kan classmate che over deuh ho chuan min tong khum na sakher mai atira chuan dam te vin kanu bula ka soenga kan lo soi thale donia ka ti ve maya soilo tur soi hnem ma min ti mol phawa atong thei e mai tia soi tu chu tluangi ani ami ziale nun dan khar chiang boka ka za bik teu lo ka do thei nei na tlin to lo chiang kher mai vin deuh tak hian tluangi ika koma ma kan soi thale lo wang ka ti lo vem ni itiani lo chuan enge lo boi ve vak imol phona pakhat ma aum lo kanu thu soidan ki ishiat lo wangani kha ngoi ve mai ro ka ti ve mia midang ho chuan min en thupa puisai la thawa soi chua thu lo emalom a puisai du tho chuan ngoi bo pui ve mai te che aron ti le shama room zetamel chung hian ngoi hizir ve te kanu soi chu chan pakhat mai shelo nang anga dam doi rui chunga soi ni lo chuan idule idam doi rui are huna min la hril thale donia ka ti ve mak a thian te ho an ron tong chun zom ngala ka thlawang hawa tong ve pakhat man lo kan venga ka thian te po hi thian tha an tling lo ka ti pha reng ani elzethi tong ve ngai mi lo ma se kalama tang char thin chang du to su ti supin class atangin min kai chuak ngal dai principal ne na pok soi chianga akam khatlek bok ma se zana nei chuang lo min la tong el char tho elzeti chuan kami zia hria chian ema wangin min ho pui ngal wanga ani renga omrei lang chuan kan boi thui ngotang tlom jok ni ka du don der si lo anni la chuti bok in ka thlen chuan kanu ka hrila a thin rim ngei mai omitel lo kamal zia ka hria chian pha hle bok hundang min kal san te chu ka thin tirim ngoi
ani chom se ka ma ading le ngei don sia khamini atang khan tluangi ta thian ho chuan min beto lo shim shima sindi te ho la in min hosa boxi efitenen po kanin kom to ngai meu lo dinitele elzeti te ti lo chukom tur po kanei to lo a hreom tak zet mi huat tura ko ka si lo thil dang zong ai chuan mal so ma sindi te bula chuan min tina ber kanin mil lo dan po a hre vek sia nia tuma katanan lo phone atangin omin min fui thin lo pheiselang chuan kadam to kher lo mai thei ani lo po in school atanga hlataka kom to ang picnic ma zana elzetinen lam zir kan ngai wangin kan riak chowa zinga kan tho ma ngei mai khua lo var lo deu in nga khom na tura kanom der to motor pakhat hialo omboka sindi le ruati ka muchun som ngal bok motora chuan dini polo omto midang po anom nual elzati point motora min lon san ngal mak kavamal vemole an pia thu thlenga chuan ka thua kamit tuet la zoi thei omi khol ka tum zeta zingdar nga in khol chi po vanilo chuan mal soma ka mule kher bok nen ka thinlung hian ngoi boruak ni la bodai ka chak ngoi min lo en po chuan mel po ka mel lo ka en ngai ka en tlok ringot mai ani midang ho po an lo thleng ve to boka senior ho chuan na veng dang motora ka chuang ve a kan class ami po an om tho ka bula thupa chuan kim i thamo iwangoi choi ve a nai ne mi min tia nia ke hina ka nei ni ngot lo chuan nui tong reng thin ka ni miawalom ai ka thalom ka tia ka nui lui ngela ma se avan har cm ka thamia lo ka ngoi tu man min hriat pui ve si lo tui chen lain thira ka chal ka tawa athi na sangei mai ka lu haya ka bing mup thei sarin dining hall a min hruaya ka kalna pianga thisena farzela mal soman min lo enti po ka shereng ma se min khongai na nei le chuang top nang function nei na lam tur kan ni bok nen tuya po lu to lovin kain buala kalu na ngot thei elzeti tenen pool sira thla kan la a kan pia chiaum te chumu mai an har kher mai mal soma dara sindi chuan ko in thla an la ni chu vakal tortora bensia mai kadu ma se ti chi po vanilo chuan thalak po karil ruwa om to lo ka tot up mai kamit tui tlatur chu du lo view mai la kadang thei lo elzeti chuan min hne mola ka thian pakhat nen grape juice kan ina karil ru hre om lu tu ka zia ka be sei dewania ma se kalu na bu rani mai function kan tran lai te chuan kalu hai veka elzeti lau thong lu tuk chu ni zathak let ling jok ma se lam theilo khop chu kan ilo min ko chu lai te chuan midang an aw ve na salutuk milar te po kan angrum alom le kan han lam chi churin ai da in ka zaklo boruak ka ngam sar theinia mal soma chunga po ka thin rim to lo kanin pe thale to a mal soma zet hi chu ti thin rim ka thiam em a ti hlim dan la ka thiam tho bok min biak that chung chu ka be chephal ngai lo Christmas live chuan omiti lo chu ka len pui ngai lo in khom ba ka zan len khom thlengin ka tel kim vek school chu lai chuan mal soma ka mukha thin hle he pai chu ka ta na poimo ve thlot ama awangin tra po ka trap ngun hlim chang la ka nga kumalo thara class 10 reunion kan nei na mal soma tel ve lo chuan min tingui vek zana kan thian nu kan thla a mezial zuk chak na tharau sualin min lu chila kain sum zo lo ma se poilu tuk annuwa mal soma puireu khan alo hrele chuni in min la ho pha hrep zui school kan lu le nuwa mal soma nen class a kanin beto ngai lo final exam po atnai to a phone po ka khoi tlem hle fail ka lau boka keima anglo takin ka zirna save kher mai kanuin phone min la thu ruk sakdai le ngal
tram exam a ka zir that pe lo ul tu ka wangin final a zir tur ka nga pha vio ka thiam zung zunga ka sharei lem lo exam hall a mal so ma chu ka pia chia sindi nen an la thudun zui ma se tun trum zet chong kalom ruvio sindi bula thut chuana pass don ti khrachiang ve em a then chu karin aina ola a then chu ko phur lo ang aina har ka ti ve det exam kan zo nia ka hlim zia kha ka fail don lo ti khrachiang ve em ani phone po ka kol le to mal so manen po kanin belu tuk to lo omi alo hole to bok nen kanin kom le chot to a kan len ve phei chuan kan hot lai thei hle ka len phei pon chu ti tho alo len po in chu ti tho chung te point min hau ngun pha vio sangi lo leng in rp number min dila ka bem don hantia mole kan nui dun ngek ngek phota ka petange nge a ma se ka hlau thong bem ta se alo du ve ni chuan an ni dayanga tir ngot karil ruwa katani hau silo khamidang tan ka phal der silo rp chu ke ma wangin sunday chuma bak abiak theilo wangin biak po katum ngai lo mal so ma ka du na po are ve tialin ka ria chuami lo chang po ka nei to ka hoi sen na zong zong som khomin rp ka teksa min lo reply thare u phian le ngal chuma chi an chua wangin kanin berei lu tuk lem lo February ni somni pani ania rp te kem an lo chuak boka nileng de thoin kanin biani chu oi lo zok lom le ka thian nu hne na tanga hriat ai chuan ti in rp bula sangini puidai ro ka ti ve ringota ma se krin lo lam da in min chang nangman min du ni lom ni atia o du e ka ti ve mai oi khonge in du tok na te hi le kavan tlom tak ka du zok dai che khatiang khan voi khatma soi to su alati zui ka trap don nge kanui don ti po ka shelo mai don alom le ka hlim zia mai chu ka zuang lo chau hi ni ringot amale tar ka thon khan min du lo thu soi mi lo na a bial nu ka nei tin min chang ani kha po kha dot vek bial nu nei kala hlawa tia soi chuan kanui na sangei mai bial nu nei du lo chu ka shave to na a hlawa hlau tak chu kala hrengai lo phone enin kanui varvara omin ka phone en ngalwat kan rin lok ang chin message su sorry min ngai dam ro avain thashun du ve bial nu nei hi ka zo ve lo aniang bial nu ka voi khat nei na nia ngai sak dan chapo ka thiam tok lo ani kan chiar jova kanin ena zamang khengin kan nui chiama nui lo harasin ni zana ka thin rim na po chembo ang dua kani to kan cham chung chuan rp nen po kanin betam lo hlea net ka nei line na tho angai sia ania man ve chuan net ka nei le to si lo zan thla eng eninama ka ngai tu thin chu bak ti thei ka nei si lo an exam lai ani hlawa ati chi phian tlong ol deuh chuni se ke min biak theilo line mei chedang te lo beve le moni anga oi ka ngai tu thui thin mange trumdang rpm message nui pui thin chu tun trum chu ka trap tre palom le kanote kangai le tuk che thla pui po ken le to ania zanin chu ka mut ma pha ve do na ni hi ma se riang de vin ka kom le thei don lo chia kan soi trawange o naktu ka ilo chiar mai don nia min ngaiem ke chuan ka ngai le tuk che imu to om sia naktu ka signal zong ngal wat te o mangtha o love you mutui adang le chu morning net ila nei lo ani mo ka text na te po ila mulo ani hi ha deuh khan thok lo la o nom sa dewa tho dan te khai zir don nia voin na le khazir kaning le don khop mai chuan thadeuh khan ni mang don ni o love you ni phot o bye ka chiar zo chu ka lung le ngoi theini se abula oma ko vong ka chak te lul nen a thei si lowa kamit tui parol kiang theinia nia ka bial paruat pui hian kanote ti in min ko mai thina a message stopa love you aron ti zia boka
ka thei ngit lo ve chiang masin ka ho chak zek to kan tho pui the ho an felin an zau hloma an bula omanuamin chak viau maila kan ho hun to si ho chak viau maila kadam chung zongin ka kalle karin to lo wangin ka ngai ve angreng ho lampang chuan kar hnunga earphone ka ngai thla a kami tuet la le ringot zel a chan ber po ka shabik lo thala chu eng le ngal kalunga tileng vong thei hial lom le mani in nge om chu ha dam thakin mutpo atui du khop mai meichia kumsom pariat mang tran chau ta na in sakna kar ni in lo chu taksa poina zowak lo rpn po kanin betam thei dewa ma se ale khazir lai aru kamin ron biak po in kalo hau dai zel ka bechak lo ni bik lo keima awanga azir lai ti chiat ka du mi lo azir lo lai nin biak na hun kan nga lem lo na a hun chu om ve mai kanin hau ngai mang lova kan lung oi lo na pon adai re ngai lo ma se mi pa thian ka nga lu tu ki chu thik chang om ve zeu mi pakom nuam ti mi kalo ni kher boxi min rin lo na tur kom ngai lo wangin ka biak lo pha chuang lo inin chaka kom iman chuan lo chhoro ti in rpn message mi ron thona kongka ka thleng man trok nute in tuilak thei thu min ron shrila ka van ngei mai tak tuna khera wa hun lo tak phun ni ania chungin tui kala a rp po aman reng bik silova a ho dai ka mu chak te lul nen ka down vek dar som vela online ba kala online le box silo tlaya class ho chon e khoma chu po a thian te status ka mu le ka thian nu in min shilwang chawin ka ria kan venga mi thi kan neya ka thian nu nen kalve kan tuma kalo nga ka thian nu hi skula kha chuan ka senior ani ama nen kanin kom wanga rp po hi ria kani alo ho de uchia khori na leng turin kan chuak ta ngala rp nen anron ho rual ti soi chuan ka ngai dan ani te chiam lo midang ho ma in anron ho kher boxi rp la in ka message a reply thawak lo nen ka thin rim hlur to ka thian nu la ka bula aoma anin biak na ka mu ve vek boxi tu na ka message thon phei chu reply to lo shim tu mei chia ma in an bial pa ten an bike nge in midang thla ho ta se an ngai dan ani bik mi lawang ka tot up to khohar ina kan zai lai te chuan karil ruan nu mol lo ban nuwa po min la reply chuang lo ka thiam lo om mi lo ngai dam ka dil po in chan na reng ka mulo ka mutla chu chuak theilok lo sana ken chuan dar som pani apel to kalo mu hil sekaniang ka har lola jinglam dar thum le minute somnga pali chi ani message mu tur la om chuang lo ka text le a kanin ngai zon nuwa hian voi khatma thin rimin kan lein haw lowa tuna phei chuan in hauna po kan nei lo min bedu lo ringot hi ka thiam lo om dan la ka thiam hek lo omi chuan in thenang watiro min tia ma se ka theilo ama then lo turin kain tiam to miawalom alung oi huna min lo bele mayang ka ti ve tlata ma se min belo shrim zandar som pakhatari chia zandang chuni se kanote hian du ta du em atile nge yang a online ringa abia kero ke kanilo tunge biak po ka shave heklo ka message chuan chan na mutange lom ma se engkimatop ka du ngai reng lo che ka khong ai wang mai che ni kha min lo beto su ti in min reply ni chu engtia don santur nge ka thiam lo ka phone ka en ringa ka mit tuitla po dan ka tum lem lo ka nangoi ngoya ka trap ring ngam si lo awarshe tak ka thin lung hia ke som ni mai in ka ria tuna tak hian mei khu ni ila boru ka khural dai la ka tingot mai irin om chung chu ka then lowang cheti tu khan na takamin hliamin min kalsanani chu rin om lo na ka nei box si lo engma soizui theilo turin huat chapa min la block zui ma se ke kanimiawa sms sin ka va betho ma se min reply lo shrim kamu thil lai po ka shelo kanu in min korea chuan ka hara ka tho chuak chu kanu chuan vin deuh hlur hian sana muro ti poini mudu lawa
phone ni khoi rei thei si jing tho na chang hrele bok si lo kha imit poina zo lo ani kha abui vek kha ala che khopang ati bora tuk dang zong ni se ka chang nge yang ma se ka chaw vek thei ka mai phi zodar thalanga kan in en chu oi ka chiat zia mai chu zana ka tra na wang khan ka mi ta bui vek chu ni in omi ka hril chuan a thin rim kher mai ka thian ka u nau nu ang mai min ngai tu em tu hi ka ta na ding reng thin ka chanchin le ka thil ton engkim ka hril vek thin rpnen kanin ngai zon chung zong po omi ba kina shelo rp hi kanin ngai zon chung zong in rin hel ominom ngai lo ba ka omi phone na tanga ka fia trum po in anin biak dan nen lam min lo thon veka etia kan kara top tamai hiamak ka tia ka phal lo ma se eng ang point phal lo ma ila a top to tho si kar khat chuang ani veta zan muta mutui ti tur om to lo hinga ya ka nei theimot lo min unblock le to boka ma se abad day ko is back ka bele to big lo ma se ka du na ka ngai na la re thei si lo ame se som be sein voi tam tak ka phone ka en thin ma se bidon na bak mu tur ka nei si lo atana kalorin omve sham na khan nat na bak min pe si lo ka hne na lo let le karin tlat na hian min tina le fo thin betu po ka nei ve nual ma se rp lo chumi dang kanuna senglu tum na ka nei lo mi pa hi chuana tira min ngai sakin min duat em a hun rei de nuwa min pai bo le ni berin ka shia nat na bak min pek tur an nei lo rp ro nanon le don po ni ila kapom le thei em ang ma se ani chuama mangai em tu le ngai sak em tu ania ke vero nun hlui nga in kala trap ni tin sia ruat puyan kanote kabula chuan omla thla to lo tur chain nget takin ka kuang che ati te kha ka tra na ti tam tu le kalung ti leng tu ani tlat si mal so man he na ka thutiam college kan kal thenga ama chau ngai ventura ka tiampo bo che in rp kuta ka fuana ma se akut ka von na chuama ngei na phela min tina le tho si mangaya duat tu kamamo ve thova tina tu chau pek kan si ani la chumin hrengai lo ang makina oma chu te lei chuan kanat na ti zual zel si thlani aliam ve ta der mai rpnen po kanin bele ta ma se ama ngani to lo thian ang bakin kanin belo biak lo top ai chuan biak ka thlang jok tho thian angin min en tak takem ka shelo ke chuan thian angin engtika ma ken theilawang kalaka feeling sila nei rengami tiamin zo chuan ola ne kative mi karil ru shevek chungin min la bethawa enge ka biak lo bi kang le ama awang kanat na tei hril vek ka chak lutuk soichi la ni lo chuan engril rupua kanin kar khati top nge ni zo ka chak tak zet ma se zo taila min lat pha mai amoni don sia hlamin phu sakla rpm message ka chiar zo chu kanui huka athuk chungai lo athu chawni mai ati te chuan kanui ti zatul tul ka thian nu cute fel le mel tha ati chuan kanui ver lom le ma se ka thian min ti piang hian kalo na vele ringot zel ru asur le ta hi voin kanin lo na kan bang ma a rpm message miron thon chuan nun hlui min hria chu tir chiang kher mai kalung len thu ka soya ani po chuti tho kanin ngai zon lai khodang ka jin tum khan ru asura khalama sur vem ka vangai cheve ti message kha kar he chuak zokolom le tukvera dakin ru asur ka thira rp thianang chuan ken ve theilo che ti in ka phun sapa ruat pui ka ngai zong ni thin kha atan thian bak katling ve to silo nga chu tur om silo ka ngak ve reng chu ni sia ka be seina hian min ti be dong ngun to lutuka be sei ngai na po ka hre to lo ka dua ka ve ka thin lung atan chaw ka hlan to kha atan chuan thian ka ni kum khua to don ani chu mangai tu pek ka ni ve don lovem ni